নির্বাচন সুশাসন বনাম জঙ্গল রাজের নির্বাচন। বিহারের গোপালগঞ্জে নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন শাহ মানুষকে এনডিএ জোটের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, এই নির্বাচন বিধানসভার সদস্য বেছে নেওয়ার ভোট নয়, বিহার কাদের হাতে থাকবে এটি সেই নির্বাচন। জঙ্গল রাজকারীদের হাতে বিহার থাকবে নাকি নরেন্দ্র মোদী ও নীতিশ কুমারের সঙ্গে থাকবে, এটি সুশাসন বনাম জঙ্গল রাজ বেছে নেওয়ার নির্বাচন। राम सेवक सिंह जी, ये चुनाव कोई विधानसभा के सदस्य को चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। गोपालगंज वालों ने 2002 के बाद कभी भी यहां से आरजेडी को जिताया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड गोपालगंज के मतदाता संभाल कर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे।